Hello mga ka-homeowners. Nangita ba mo gusto ka ready for occupancy na house and lot? Naa-direta karon sa Nara Park Residences. Usa ka manindot na community. Just 15 minutes away from the city. Super accessible kini. Duol sa imong panginahanglan sama sa mall, eskwelahan, sama sa DMMA College ug tapad lang kini sa Pilar P. Rodriguez Elementary School. Tanawa kini, spacious, with car park, modern ang design, ready to move in. Wala nay dugay nga hulat. Pwede sab kini sa bank or pag-ibig financing. Light lang ang monthly para sa usa ka house in lot ready for occupancy units. Ganahan ba ka mag-side tripping? Message me for more details. Ayaw palabi ug dugay. This is Arnel, your property guide. See you in the next video.